عفيف الرياحي لو كان تقدم للجمهور التونسي روحك وتعطينا لمحة على العرض اللي باش تقدمه في مهرجان كرتاج في الدورة 51. Ouais. Donc, اسمي عفيف الرياحي, je suis directeur d'un festival اللي هو اسمه E-Fest اللي هو موجود في تونس من عام 2007 واللي هو يخدم على tout ce qui est culture numérique, donc art visuel, musique et production et diffusion de ces créations artistiques. والسنة en fait جانا اقتراح من عند مهرجان كرتاج واللي هي حاجة, c'est un honneur pour nous en fait. قالوا لنا كان تحبوا تجيو تعملوا لنا une proposition d'intervention artistique في البروغرام تاع مهرجان كرتاج. Et donc la proposition est Intercal. Intercal, c'est une intervention sur site avec deux installations. Il y a des installations audiovisuelles d'art numérique donc, et qui sont des installations faites trop le Maharajan. واحدة معمولة avec Olivier Ratzi et Skander Besbes. Et il y a donc une installation essentiellement audiovisuelle. Et à l'intérieur, c'est une installation de Mehdi Arthur Zerktouni. Et il y a une installation aussi audiovisuelle et interactive et qui travaille sur le côté hologramme. Et celle de dehors, en fait, travaille sur la superposition de l'image, un petit peu l'art cinétique, entre guillemets. Voilà. هذايا الكل بدا نهار 11 ويوفا نهار 15. يوفا avec le spectacle اللي هو sur scène اللي اسمه Human Brush de Vincent Golowski et Jean-François Reversy et qui est en fait un spectacle de light painting, donc danse et dessin. Donc le danseur اللي هو sur scène, il est capté par une caméra, il capte ce mouvement et son mouvement هو اللي يعمل le dessin sur l'écran. Et donc Jean-François Reversier récupère les mouvements de François, de Vincent et les traduit pour que ça soit tout de suite sur l'écran. Donc la création se fait comme ça en direct entre mouvement et dessin. عفيف للجمهور اللي ما عندوش فكرة على الفن هذا شنو تقول له يعني؟ نقول له إجا انطلع على الفن هذا على خاطر هو الفن المعاصر, هو الفن متاع اليوم, ويظهر لي هو الفن متاع غدوة زادة. يظهر لي انه الفنانين الكل, هذا مش حتى يظهر لي, هذه حاجة متأكد منها خاطر أنا نخدم في هذا لي توا أكثر من 10 سنين. الفنانين الكل قاعدين يطلعوا على شنو التكنولوجيا تنجم تجيب ولا كيفاش نجموا نستعملوها في الفن نتاع اليوم, الفن المعاصر. هذا ما يقولش أنه أيتها فنان لازم له يستعمل التكنولوجيا, مش هذا. التكنولوجيا هي ولات outil pour l'artiste باش ينجم يزيد يحل البوسيبل نتاعو في البدع نتاعو. voilà. Donc اللي نقوله للببليك هو أنه لازم له يطلع على هذا على خاطر هذا هو اللي قاعد يصير اليوم وهذا اللي هو اللي باش يصير غدوة.